ভায়াবো আকল সারে খরম পেলাই খাসলা করে সব ভায়াবো আকল সারে খরম পেলাই খাসলা করে আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রতিটি রাজ্যে একই হওয়া বলছে যে আগলি বার 400 পার ফির সে একবার মোদী সরকার। এটাই আজকে ভারতবর্ষের প্রতিটা রাজ্যে সেখানে স্লোগান হিসেবে মানুষ সেটাকে গ্রহণ করেছে। আমাদের রাজ্যে যেখানে 25 বছর সিপিআইএম এর সরকার ছিল, 25 বছর আজকে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে উপজাতি অংশের মানুষ অনুন্নয়নের শিকার হয়েছে, উপজাতি অংশের মানুষ রাজনীতির শিকার হয়েছে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরা মতার যে জোট সেখানে সংগঠিত হয়েছে, সেই জোট আগামী দিনে এই রাজ্যকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠিত হয়েছে। আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলোতে পাহাড়ি অঞ্চলে গণমুক্তি পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদেরকে সেখানে ভুল পথে পরিচালিত করেছে, তাই ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা মতা পার্টি গঠিত হয়েছে। এবং তার আগেও আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলো সেখানে সংগঠিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মানুষকে দিশা দেখাতে পারেনি, একত্রিত করতে পারেনি, নিজ লক্ষ্যে সেখানে পৌঁছতে পারেনি। আর সে ত্রিপুরা মতা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যে রাজনৈতিক সন্ধি, যে রাজনৈতিক অ্যালায়েন্স, এটা একমাত্র রাজ্যের উন্নয়নকে সামনে রেখেই সেখানে করা হয়েছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীজি, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আপনাদের ভূভাগ্র আমাদের সকলের প্রিয় প্রদ্যোৎ মানিক্যকে সঙ্গে নিয়ে এই সন্ধি করেছেন, যাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে যে আগামী দিনে এই রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের সংস্কৃতিগত, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে, তবেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা করতে পারবো, এই রাজ্যের জনগণকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। বন্ধুরা, মোদীজি আমাদের পাশে রয়েছে, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদেরকে আশীর্বাদ করছে। আজকে ত্রিপুরা কোথায় ছিল, বর্তমানে আমরা ত্রিপুরা কোথায় রয়েছি? একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল, আজকে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে। হীরা মডেল হাইওয়ে, এয়ারওয়েজ, ইন্টারনেট, রেলওয়েজ, প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে আশীর্বাদ করছে মেলে সাজানোর জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দল সেই দিশায় আমরা কাজ করে চলেছি। আজকে তেলেঙ্গানা থেকে যখন लोकसभा इलेक्शन में हम कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने को आए थे। उस समय बुबागरा ने हमें बोला कि हाँ, हमारे लोगों के लिए कुछ करना है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम आपके बीच में आए। क्योंकि ये बात है कि आज कांग्रेस और कांग्रेस का जो नया दल बना है, उसने हमको और डिवाइड करने के लिए एक षड्यंत्र चला हुआ है। आपको पता है, आपके बीच हम देख सकते हैं, हमारे सब लोग हैं, हमारे पिता लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज से माइनॉरिटीज, हमारे बीच में माता जी के सामने में बहुत खुशी हो रही है, आपके पास में है सामने में, उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। नमस्कार कि आप इतने गंभीर में आप लोग यहाँ आए हम लोगों की कुछ बातों को सुनने के लिए, तो हम भी आपको ये आश्वासन देने को आए हैं कि आगे जो कुछ होगा अच्छा होगा। अगर आप 26 तारीख को
सही कैंडिडेट को वोट देते हैं। आपका वोट बहुत कीमती है। इस बात सबको पता है कि कौन केंद्र में आने वाला है। आपने ये भी देखा है कि टिप्पा माता ने बहुत काम किया है हमारे लोगों के लिए। इसमें हम लोगों ने जात पात धर्म कुछ नहीं देखा। जो भूमि सेटलमेंट का जो अकॉर्ड हुआ था वो अभी एक सत्य चीज हो गया। खुद हम गए थे उस जगह में देखने के लिए। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। हर चीज को समय लगता है तो हो जाता। अभी जो है दूसरा अकॉर्ड अभी बना हुआ है जो श्री अमित जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने वादा किया है, हमारी प्रधानमंत्री ने वादा किया है। ये भी एक बहुत हिस्टोरिकल अकॉर्ड है। कभी वो कंप्लेंट रोज अगरतला में बैठकर मेरा दोस्त कांग्रेस में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहता है। एब्सोल्युटली नॉनसेंस, आई विल नॉट टॉलरेट, होते रहता है। वो 26 तारीख को इलेक्शन खत्म होगा, मैं अपने मोबाइल से उनको फोन करूंगा, वो मेरे घर में आके चाय पिएगा या अपने घर में बुलाकर मुझे चाय देगा। लेकिन इलेक्शन के टाइम तक सबको फोन करके अपना पुराना स्टाइल है उनका, फोन से पॉलिटिक्स करो। उनकी जिंदगी में आएगा नहीं, एक बार कॉर्पोरेट जिंदगी में एक बार आएगा नहीं। कभी साबुन नहीं जाएगा, कभी तकरदला नहीं जाएगा, कभी रैना वैली नहीं जाएगा, कभी कंचनपुर नहीं जाएगा। मोबाइल में एब्सोल्युटली नॉनसेंस। हमें ये कांग्रेस को ये करेगा। तो वैसे लोगों को सुशांत